السلام عليك يا باب الحوائج، السلام عليك يا ابو الفضل العباس، السلام عليك या कमर बनी हाशिम। ये हरम मुबारक हज़रत अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम है और इसकी दूसरी जानिब मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हरम मुबारक है। ये वो हरम है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन अल्लज़ीना बज़लू मुजम्मिल हुसैन। लब्बैक या हुसैन। आज 26 रमज़ान है और शब जुमा है। इस वक्त करबला में बहुत ज़्यादा रश है। इंशाल्लाह मैं दुआ गो हूँ तमाम मोमिनीन के लिए और खुसूसन मुल्तमसीन के लिए। आप लोग वीडियो को आखिर तक देखते रहें और मैं हरम के अंदर से ज़रीर तक जाकर आप लोग को ज़ियारत कराऊँगा। यहाँ बिल समेत हरम के पूरे चारों तरफ मोमिनीन की तरफ से इफ्तारी किया जा रहा है। सलाम या बाबुल हवाज या अबुल फज़ल अब्बास। السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. الله أكبر. بسم الله والله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يا ذا المن ولا يمن عليك منا علي بفجاك فيما يمن عليه وأدخل محمد وآل محمد. بنية ترجيل فرج المولى صاحب الأمر والزمان صلوا على محمد وآل محمد. تسبيح مولاتنا الزهراء حقنا. بسم الله الرحمن. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب لا يا رب لا تعرضني من هاي الجفوف بحضرتك جبل حسن مرفوعة والشيعة كلها بطبرتك يا سيدي مفجوعة يا سيدي مفجوعة.
في المهدي حلينا بدمع التعزية مرفوعة في المهدي حلينا بدمع التعزية مرفوعة كنا يتامى يا علي هاي نيتي مجموعة هاي نيتي مجموعة قال الطبيب بحالي هذا الجرع خطير يا ربي لا يا ربي يعني مو بين الحرمين. الله يسمع زيارة هذا صورة كاميرا. الله أكبر الحمد لله. هذا الشاي شاي حار عليها ما تطلع الوجه